اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک 2 کی سمری ہم لوگ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس لیسن میں لیسن نمبر 1 سے لے کے لیسن نمبر 7 تک 7 چیپٹرز کی سمری انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ سب سے پہلا کانسیپٹ ہے الجمل۔ عربی میں جملے دو طرح کے ہیں۔ پہلے طرح کا جملہ ہے الجملۃ والاسمیۃ، اس کو کہیں گے انگلش میں نامنل سینٹینس، اور دوسرا ہے الجملۃ الفعلیۃ، اس کو ہم کہیں گے وربل سینٹینس۔ نامنل سینٹینس وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو، اور وربل سینٹینس وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو۔ مثال کے طور پہ الولد طویل، اس جملے کے اندر الولد مبتدا اور طویل خبر۔ تو الجملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ اب ہم اس کو باکس میں اس طرح کرتے ہیں کہ مبتدا کے بعد ایک باکس ہو گیا مبتدا، خبر ایک باکس ہو گیا۔ جہاں مبتدا ختم ہوا وہاں پہ ہم از ڈراپ کرتے ہیں۔ الولد طویل، دا بوائے ٹال، دا بوائے مبتدا ختم ہو گیا باکس، از، دا بوائے از ٹال، یہ ہو گیا جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ میں دو پارٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دخل ذکی الفصل، یہ ہو گیا فعل، ذکی ہو گیا فاعل، اور الفصلہ ہو گیا مفعول بھی۔ اب کسی جملہ فعلیہ میں مفعول بھی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن فعل اور فاعل ہونا کمپلسری ہے۔ جس طرح جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہونا کمپلسری ہے، اسی طرح جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہونا کمپلسری ہے، مفعول بھی وغیرہ آ سکتا ہے، یہ کمپلسری ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا کانسیپٹ۔ اس کے بعد سیکنڈ کانسیپٹ ہے انا۔ انا کا مطلب ہے بے شک یا انڈیڈ، انگلش میں انڈیڈ، ویریلی وغیرہ، مطلب ایمفیسس، تاکید کے لیے آتا ہے۔ انا از حرف توکید، حرف توکید و نصب۔ انا جو ہے ایمفیسس کے لیے آتا ہے اور نصب دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے پہلے جملہ دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے، الولد طویل۔ اب اس سے پہلے اگر انا آئے گا تو کیا ہوگا؟ ان الولد طویل۔ تو حرف النصب کیا کرتا ہے؟ اس کا موڈ چینج کر دیتا ہے، اس کا موڈ مرفوع سے منصوب کر دیتا ہے۔ ابھی کیونکہ حرف النصب ہے تو یہ اس کو منصوب کر دے گا، نصب منصوب، نصب منصوب۔ تو انہا نے الولد کو منصوب کر دیا۔ تو یہ ہو گیا پہلا کانسیپٹ۔ تو یہ کہلاتا ہے اسم انا، اور یہ کہلاتا ہے خبر انا۔ اصل میں اگر یہ انا نہ ہو تو یہ ہوگا الولد طویل۔ مثال کے طور پر یہ جو ہے جملہ، اس میں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، لیکن جب اس سے پہلے انا آ جاتا ہے تو اس کی ٹرمینالوجی چینج ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم مبتدا اور خبر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں انا آنے کی وجہ سے حرف نصب و توکید، الولد ہو گیا اسم انا، اور طویل ہو گیا خبر انا۔ تو مبتدا اور خبر کی ٹرمینالوجی کو چینج کر کے ہم کہتے ہیں اسم انا اور خبر انا۔ یہ ہو گیا سیکنڈ کانسیپٹ۔ تھرڈ، اس کے بعد اگلا کانسیپٹ ہے لعل۔ اچھا، لعل دو میننگز میں آتا ہے۔ پہلا میننگ اس کا ہے ہوپ، آئی ہوپ۔ دوسرا میننگ ہے آئی فیئر۔ ہوپ کے لیے بھی آتا ہے اور یہ فیئر کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ اخوات انا میں سے ہے، اس کی بہنوں میں سے ہے۔ اخوات انا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہنوں میں سے ہے، اور جو موڈ چینجز ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح
इन्ना के बाद होते हैं। मिसाल के तौर पे लअल्लल जव्व जमीलुन। अब इसमें से क्या मतलब होगा लअल्ला का? आई फियर द वेदर इज ब्यूटीफुल या आई होप द वेदर इज ब्यूटीफुल। इसका जवाब ये है कि यहाँ पे लअल्ला होप के मीनिंग में आ रहा है। आई होप द वेदर, अलजऊ को मतलब मौसम या वेदर, और जमीलुन इसका जो है खबर लअल्ला, इसम लअल्ला और खबर लअल्ला। तो लअल्लल जव्वा, अच्छा इन्ना की तरह क्योंकि अखवातु इन्ना में से है तो लअल्ला भी अलजऊ का मूड चेंज कर देगा। असल में ये था अलजऊ जमीलुन, अब इसने अलजऊ को लअल्ला ने मूड चेंज करके अलजव्वा जमीलुन, आई होप द वेदर इज फाइन। इसी तरह फियर का भी सेंटेंस हो सकता है। मिसाल के तौर पे लअल्ला अल मुदर्रिस मरीदुन, इसके अंदर मीनिंग इसका होगा आई फियर द टीचर इज सिक, मुझे डर है कि मुदर्रिस बीमार है। लअल्ला अल मुदर्रिस मरीदुन, अगेन मुदर्रिस का मूड चेंज किया लअल्ला ने क्योंकि ये लिअन्नहा मिन अखवाती इन्ना, क्योंकि ये इन्ना की बहनों में से है। तो ये हो गया थर्ड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चौथा कॉन्सेप्ट है ज़ू। अच्छा, ज़ू का मतलब है पोजेसिंग, पोजेशन या हैविंग। तो ज़ू का पहला रूल ये है कि ये हमेशा मुदाफ की तरह आता है, मुदाफ की तरह आता है, इसके बाद इसको मुदाफ इलैहि की जरूरत होती है। ठीक है, अब ज़ू होता है ये मेल के लिए, मैस्कुलिन के लिए। फीमेल के लिए आता है ज़ातू, ज़ू, और ये आता है फीमेल के लिए ज़ातू। अब इसकी मिसाल है बिलालुन ज़ू इल्मिन व उख्तुहु ज़ातु खुलुक़िन। अब इस जुमले के अंदर इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं पहले, फिर एनालिसिस करेंगे। ओके, बिलालुन ज़ू इल्मिन, बिलाल इज पोजेसर ऑफ नॉलेज। हमने बताया था कि मुदाफ मुदाफ इलैहि को हम ऑफ की तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो बिलाल ज़ू इल्मिन का मतलब है बिलाल इज पोजेसर ऑफ नॉलेज या बिलाल इज अ लर्नेड पर्सन ज़ू इल्मिन व उख्तुहु ज़ातु खुलुक़िन। अच्छा, ज़ात इसलिए क्योंकि ये मुअन्नस की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। व उख्तुहु ज़ातु खुलुक़िन एंड हिज सिस्टर इज पोजेसर ऑफ गुड कैरेक्टर, is a well mannered girl। ये हो गया। अच्छा, अब इस जुमले के अंदर बिलाल जो है मुब्तदा हो गया पहला बॉक्स, और ज़ू इल्मिन ये हो गया खबर दूसरा बॉक्स। मुब्तदा के बाद जहां पहला बॉक्स खत्म हुआ वहां इस ड्रॉप कर देंगे हम। बिलाल इज पोजेसर ऑफ नॉलेज। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ लिया ज़ू और ज़ातू में फर्क। ज़ू मुज़क्कर के लिए मेल के लिए और ज़ातू फीमेल के लिए मुन्नस के लिए। अच्छा, आगे चलें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ज़ू, अब हम पढ़ेंगे ज़बू। ज़बू असल में ज़ू की जमा है, प्लूरल है। अब हमें कहना है मिसाल के तौर पे
کہ these students are well mannered. اب کیسے کہیں گے؟ these students ایک باکس، از یا آر سے پہلے ایک باکس ہوتا ہے اور از یا آر کے بعد دوسرا باکس ہوتا ہے. دیز کی عربک ہوگی ہؤلائی. ہؤلائی اسٹوڈنٹس کیونکہ ایک باکس میں آ رہا ہے تو یہ بدل کے اسٹرکچر میں آئے گا، اسم الاشارہ اور بدل. ہؤلائی طلاب ایک باکس، دیز اسٹوڈنٹس جہاں پہلا باکس ختم ہوا آٹومیٹکلی آر آ جائے گا. ویل مینرڈ کیسے کہیں گے؟ ویل مینرڈ ذو خلق، ذو خلق. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہوا these students are possessors of character or well mannered. تو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ هذا الطالب this student is well mannered. اب آپ کو کہنا ہے مثال کے طور پہ this female student is well mannered کیسے کہیں گے؟ هذه الطالبة ذات خلق. اچھا اب آپ کو کہنا ہے کہ these female students are well mannered کیسے کہیں گے؟ هؤلاء الطالبات. اچھا ذات کا کیا پلورل ہوگا؟ ذاتو کا پلورل ہوگا ذواتو. هؤلاء الطالبات these female students are ذواتو خلق well mannered possessors of manner. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب چار چیزیں ہم نے سیکھی یہاں پہ، زو زبو، والا والا، ذاتو ذواتو، میسکولن میسکولن اور فیمنن فیمنن. اب چلتے ہیں نیکسٹ کانسیپٹ کی طرف. نیکسٹ کانسیپٹ ہے ام. ام کا میننگ ہے اور، یا اردو میں کہیں گے یا. جب آپ کو دو چوائسز دینی ہو سوال کے طور میں تو یہ آپ کو کوشچن کے لیے آتا ہے. اب مثال کے طور پہ دو چوائسز ہیں، مجھے پوچھنا ہے آپ سے، کوئی آدمی پوچھتا ہے کسی اور سے کہ آر یو اے ڈاکٹر اور این انجینئر. اچھا اب اس کا رول کیا ہے؟ اس کا رول اس طرح ہے کہ پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ چوائسز کیا کیا ہیں. چوائسز کیا ہیں؟ پہلی چوائس ہے ڈاکٹر، ٹھیک ہے. دوسری چوائس ہے انجینئر. تو آپ کوشچن کو اس طرح بنائیں گے کہ آپ پہلے لکھیں آ حرف استفہام اور آپ لکھیں ام. پہلی چوائس جو ہے آپ آ کے بعد لکھیں گے اور دوسری چوائس سیکنڈ چوائس آپ ام کے بعد لکھیں گے، اور جو ریمیننگ چیزیں بچ جائیں گی اس کو آپ سینٹینس میں فل کر لیں گے. اب آپ پوچھیں گے الطبیب، الطبیب نمبر 1، اور پھر انجینئر ام مہندس. الطبیب، اب کیا بچا؟ آر یو. آر یو کیسے کہیں گے؟ انت. انت الطبیب انت ام مہندس. آر یو اے ڈاکٹر اور این انجینئر. اگین ایک بار ریوائز کرنے کے لیے رول، دو چوائسز والے کوشچن میں ہم استعمال کریں گے. پہلی چوائس کو آپ آ کے بعد رکھیں گے اور دوسری چوائس کو آپ ام کے بعد رکھیں گے، اور جو ریمیننگ ورڈز ہوں گے آپ اس کو فٹ کر لیں گے سینٹینس میں. یہ ہو گیا ام کے لیے. اچھا اگر یہ صرف کوشچن والے ورڈز میں آئے گا، انٹروگیٹو سینٹینسز میں آئے گا جب سوال کر رہے ہیں، تو اگر اور یا آپ کو بولنا ہے نارمل سینٹینسز میں سوال نہیں کر رہے تو کیا ہوگا اس وقت؟ تو اس میں ہم استعمال کریں گے او. او او کا بھی وہی مطلب ہے اور یا، لیکن یہ استعمال ہوگا
नॉन इंटरोगेटिव में, यानी जब सवाल नहीं है, सवाल नहीं है, नॉर्मल सेंटेंसेस हैं कि अब मुझे कहना है मिसाल के तौर पे कि जकी, मिसाल के तौर पे जकी और मोहम्मद वेंट आउट। जकी या मोहम्मद में से कोई एक बाहर गया, कैसे कहेंगे? वेंट आउट कैसे कहेंगे? खरजा, खरजा जकीयुन, जकी यहाँ पे फाइल हो गया, औ मुहम्मद। अब हमने और के लिए, या के लिए हमने औ इस्तेमाल किया क्योंकि ये नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ये सवाल नहीं है, ये नॉर्मल सेंटेंस है जो एक बात कही जा रही है। जकी या मोहम्मद गया, निकला, जकी और मोहम्मद वेंट आउट, ये औ इस्तेमाल होता है नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब इसको हम कहेंगे मनकूस। मनकूस, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपको जेर नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये जेर असल में मरफू के होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि दिस बुक इज एक्सपेंसिव, कैसे कहेंगे? हाज़ल किताबु गालिन। अच्छा, अब बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि भाई ये गालिन कैसे हो गया, इससे पहले तो कोई मूड चेंज करने की चीज ही नहीं थी, ना मिन है, ना इला है, ना अला है, कुछ भी नहीं है इससे पहले, तो ये गालिन कैसे हो गया? जबकि हमें आदत तो है ऐसे देखने की, कुछ नहीं होता तो मजरूफ मरफू हालत में होता है तो दो दम्मा होते हैं जनरली, लेकिन ये खास अल्फाज हैं जिनको हम कहते हैं मनकूस। मनकूस में क्या होता है कि मरफू और मजरूर दोनों जो है ना मबनी की हालत में होते हैं, अपने मूड को नहीं दिखाते, सिर्फ मंसूब की हालत में वो अपना मूड दिखाते। अब इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। हाज़ल किताबु गालिन, असल में इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह है, ये ओरिजिनली वर्ड था गालियुन, हाज़ल किताबु गालियुन, ये किताब महंगी है, दिस बुक इज एक्सपेंसिव। अच्छा, अब गालियुन क्या हुआ? गालियुन में या ड्रॉप हो गया, या ड्रॉप हुआ, और जो उसकी तनवीन थी, दो पेश जो थे वो पीछे जाके दो जेर बन गए, तो ये गालियुन गालिन बन गया, हाज़ल किताबु गालिन। तो आप याद रखें इस चीज को कि ये गालिन यहाँ पे मजरूर नहीं है, बल्कि दिस इज मरफू एंड ओरिजिनली दिस वाज गालियुन, ठीक है, गालियुन। अच्छा, अब इसकी और एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं मुहामिन। मुहामिन मतलब लॉयर। अब मिसाल के तौर पे आपको कहना है कि मेरा भाई, माई ब्रदर इज ए लॉयर, माई ब्रदर इज ए लॉयर, कैसे कहेंगे? अखी मुहामिन। अगेन ये असल में क्या था? अखी मुहामीयुन। मुहामीयुन बोलना मुश्किल था जरा, तो इसका या ड्रॉप किया गया और आसान करने के लिए इसको मुहामिन बना दिया गया, अखी मुहामिन। अच्छा, लेकिन आप मनकूस में याद रखें कि मनकूस के 3 फॉर्म्स होते हैं, जिस तरह हर मोरब के होते हैं। तो मरफू की हालत में ये अपना मूड नहीं दिखाता, इसकी जो मूड होता है वो फिक्स्ड होता है, तो ये मुकद्दरा है इसके अंदर, यानी मूड चेंज होता है लेकिन दिखाता नहीं है। तो हुआ मुहामिन, ही द लॉयर। अब मैंने बोला आई सॉ अ लॉयर, कैसे कहेंगे?
رأيت رأيت محاميا. اچھا اب آپ یاد رکھیں کہ منصوب کے لیے، کیونکہ یہاں پہ یہ محامین مفعول بھی بن کے آ رہا ہے، مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. تو جب منقوص ورڈز مفعول بھی ہوں گے یا منصوب ہوں گے تو وہ نارمل بن جائیں گے، ان کا یا واپس آ جائے گا. لیکن مرفوع میں اور مجرور میں ان کا موڈ نہیں چینج ہوگا اور وہ اپنا موڈ نہیں دکھائیں گے. مثال کے طور پہ آئی واکڈ پاسٹ اے لوئر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کہیں گے مررتو بی، کیا کہیں گے؟ محامن. یعنی یہاں پہ بھی موڈ چینج نہیں ہوا، فکس ہے. یہ ہو گیا مجرور. ٹھیک ہے، اور ہوا محامن، یہ کیا ہو گیا؟ مرفوع. تو اس میں یاد رکھنے کی یہ چیز ہے کہ مرفوع اور مجرور دونوں کا موڈ جو ہے آپ کو زیر سے نظر آ رہا ہے، اور یہ اصل میں محامیون تھا جو کہ محامن بن گیا. مرفوع اور مجرور میں یہ اپنا موڈ نہیں دکھاتے، یہ موڈ فکس رکھتے ہیں، تو ان کا موڈ اصل میں مقدرہ ہے. صرف منصوب میں اپنا موڈ دکھاتے ہیں جبکہ یا واپس آ جاتا ہے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا رأیت محامین، یا واپس آ گیا اور یہ پھر سے ایک بار نارمل ورڈز کی طرح بہیو کرنا شروع ہو گیا. چلیے ہو گیا چیپٹر. اوکے، لیسن 2 بک 2. پہلا کانسیپٹ ہے اس بک میں، اس لیسن میں، لیسا. لیسا کا مطلب ہے ناٹ. اچھا ابھی کس طرح آتا ہے؟ اب مجھے بولنا ہے مثال کے طور پہ ذکی از ناٹ این اکاؤنٹنٹ. لیس ذکیٌ، لیس ذکیٌ بمحاسب، بمحاسب، لیس ذکیٌ بمحاسب. اب دو طریقے ہیں اس کو لکھنے کے. پہلا طریقہ یہ ہے اے، اب میں اس کو اس طرح لکھتا ہوں لیس ذکیٌ محاسبًا. لیسا دو آتا ہے، لیسا دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، لیسا پلس با یا پھر لیسا کے ساتھ منصوب آخری والے ورڈ کو بنا دیں. لیسا ذکیٌ، اب یہاں پہ یہ کیا ہے؟ اس کو کہیں گے اعراب میں اسم لیسا، اسم لیسا، اور یہ ہو جائے گا آپ کا خبر لیسا. اسم لیسا، خبر لیسا. یا پھر آپ کو کہہ سکتے ہیں لیسا ذکیٌ محاسبًا، اگین یہ اسم لیسا، خبر لیسا. اس کو دو طریقے لکھنے کے. اب اس کو مؤنث کیسے کریں گے؟ مثال شی از ناٹ اے ٹیچر، کیسے کہیں گے؟ لیست، لیست مدرستن، شی از ناٹ اے ٹیچر. یا اگر کہنا ہے کہ مریم از ناٹ اے ڈاکٹر، کیسے کہیں گے؟ لیست مریم، اگین دو آپشن، لیست مریم طبیبتن، لیست مریم بی طبیبتن.
दो ऑप्शन है, आप इसको या तो मजरूर की तरह लिखें, मजरूर के साथ करना है तो आपको बा के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, लईसत मरियमु बी तबीबतिन या लईसत मरियमु तबीबतन। अगेन आप गौर करें तो इस्मु लईसा जो है मरफू है और खबर लईसा जो है मंसूब है या मजरूर है अगर बा के साथ इस्तेमाल करें। तो लईसत मरियमु तबीबतन, लईसत मुदर्रिसा मुदर्रिसतन, शी इज नॉट अ टीचर। अगेन इसके 14 प्रैक्टिस कर लें। लईसा लईसा लईसु, लईसत लईसता लसना, लस्ता लस्तुमा लस्तुम, लस्ती लस्तुमा लस्तुन्ना, लस्तु लसना। I am not a doctor, लस्तु बि तबीबिन, लस्तु तबीबन। He is not a doctor, लईसा तबीबन, लईसा बि तबीबिन, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब लेसन 2 में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन्ना। इन्ना, अच्छा हम इन्ना पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन्ना जो है ये हर्फ नस्ब है, ये नस्ब देता है, मूड चेंज करता है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे क्लासिक आयत इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, तो इंसाना में ये असल में इंसानू था, इंसानों की इन्ना की वजह से ये अल इंसान ना हो गया, तो ये हो गया इस्मु इन्ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि मेरे भाई हैं, आई हैव ब्रदर्स, कैसे कहेंगे? ली इख्वतुन, आई हैव ब्रदर्स। अब मुझे बोलना है इंडीड आई हैव ब्रदर्स, कैसे कहेंगे? इंडीड आई हैव ब्रदर्स, इन्ना हो गया इंडीड, आई हैव कैसे कहेंगे? ली। अब ये क्या होगा? ब्रदर्स इख्वतुन होगा, इख्वतन होगा, असल में इख्वतन होगा। तो ये इस्मु इन्ना यहाँ पे आ गया इख्वतन, और ये हो गया खबर इन्ना, कि वो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का ब्रदर्स है, भाइयों की बात हो रही है कि बेशक भाई हैं मेरे पास, इंडीड ब्रदर्स बिलोंग टू मी। तो ब्रदर्स इज एक्चुअली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो बेशक भाई हैं मेरे पास, तो इन्ना ली इख्वतन, ये इस्मु इन्ना हो गया और ये हो गया ली हो गया खबर इन्ना। अच्छा, याद रखें अरबिक में एक रूल है कि हमेशा जो हर्फ जर और इसम मजरूर जो होता है, ली, बी, मिन वगैरह, ये कभी भी मुब्तदा नहीं हो सकता। मुब्तदा या इस्मु इन्ना या इस्मु लईसा कभी भी नहीं हो सकता, तो हमेशा कुछ और होगा। ली, मिन्नी, इलैका, अलैया, कुछ भी जो 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 हर्फ जर के साथ अल्फाज आएंगे वो कभी भी मुब्तदा नहीं हो सकते या इस्मु इन्ना नहीं हो सकते, वो हमेशा जो है कुछ और होगा। तो आपने जब ली को देखा तो आपको पता है कि ये तो नहीं है, ये तो इस्मु इन्ना या मुब्तदा नहीं हो सकता, लिहाजा इस्मु इन्ना या मुब्तदा इसके अलावा कोई और चीज होगी, तो ये चीज है उसके अलावा इख्वतन, इस्मु इन्ना मंसूब और ली यहाँ पे खबर इन्ना हो गया। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें कहना है बिलाल सन ऑफ हामिद, बिलाल सन ऑफ हामिद, बिलालुन इब्नु हामिदिन, बिलाल इज सन ऑफ, बिलालुन मुब्तदा और इब्नु हामिदिन खबर। लेकिन हमें इसको बिलाल सन ऑफ हामिद एज अ फ्रेज कहना है, ताबिया के तौर पे, मिसाल के तौर पे ये सिफत के तौर पे बनाना है इसको कि ये इब्नु हामिदिन एक्सप्लेन कर रहा है इसको, बिलाल को। कैसे बनेगा? इसका तरीका ये है, हमें कहना है बिलाल सन ऑफ हामिद,
یہ والا سینٹینس جو ہے ایکچولی بلال از سن آف حامد. اب ہمیں بولنا ہے بلال سن آف حامد. تو کیسے کہیں گے؟ بلال ابن حامد. بلال ابن حامد. اس میں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں؟ پہلا چینج تو یہ ہے کہ الف ڈراپ ہو جائے گا. یہ ابنو سے بنو ہو جائے گا. الف ڈراپ ہو گیا. اچھا یہ تبھی ہوگا جب دو ناموں کے بیچ میں ابنو پلیس کیا جائے گا. بلال ایک نام ہے، حامد ایک نام ہے. ان دونوں کے بیچ میں جب ابنو پلیس کیا جائے گا تو اس کا الف ڈراپ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا بلال ابنو. اور اس کا تنوین غائب ہو جائے گا. اس کے اوپر صرف ایک ضمہ ہے. دو ضمہ اصل میں ایک ضمہ کنورٹ ہو جائیں گے. بلال ابن حامد، بلال سن آف حامد. اور یہ مضاف مضاف الیہ کی طرح آئیں گے. ابن حامد مضاف مضاف الیہ. اچھا یہ اس کو فالو کرے گا وہ صفت ہے. اس پہ ضمہ لگی ہوئی ہے، اس پہ ضمہ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ صفت وہو مضاف، ابن مضاف ہے، حامد مضاف الیہ. بلال ابن حامد وغیرہ وغیرہ. نیکسٹ کانسیپٹ ہے من الاخو. اب مثال کے طور پہ آپ کسی اسٹرینجر سے مل رہے ہیں، یو آر اسپیکنگ ٹو اے اسٹرینجر، اور پوچھنا ہے کہ ہو آر یو، ہو آر یو. تو آپ کہیں گے من الاخو. ہو از دا بردر. اٹس اے پولائٹ وے. یہ پیار سے یا آپ ایک احترام میں اگر کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، جناب آپ کون ہیں، آپ کی تعریف، تو اس کو ہم کہیں گے من الاخو. آپ کون ہیں، آپ کی تعریف کیا ہے. من انتا مطلب تو کون ہے، تھوڑا سا مطلب انفارمل ہے یہ، لیکن اور آپ اس کو اگر احترام سے عزت سے بولنا چاہیں تو من الاخو، آپ کون ہیں. Who is the brother. یہ ہو گیا چیپٹر نمبر 2. اب چلیں چیپٹر نمبر 3 کی طرف. لیسن 3. اچھا اب اس میں پہلا کانسیپٹ ہے comparative and superlative. comparative کا مطلب ہے کہ آپ دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، اے اور بی کو. سپرلیٹو کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ہائیسٹ یا میکسیمم کسی چیز کو ویلیو دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو کہنا ہے کہ ذکی از taller than مرزا. تو یہ سینٹینس کمپیریٹیو ہے کیونکہ آپ دو آپشن ہیں آپ کے پاس، ذکی اور مرزا، اے اور بی. تو آپ ان دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. تو یہ سینٹینس میں کمپیریٹیو ڈگریز استعمال کی جا رہی ہیں. تو اس کو عربی میں یہ افعالو کے پیٹرن پہ آتا ہے. جب آپ کمپیئر کرنے ہوتی ہیں دو چیزوں کو، افعالو کے پیٹرن پہ آتا ہے. تو ذکیٌ اطول من مرزا. ذکی افعلو کے پیٹرن میں اطول من. ذکی از taller than. اب than کے لیے من استعمال ہوتا ہے. ذکی از taller than مرزا. ذکی اطول من مرزا. اچھا اب آپ کو استعمال کرنا ہے یہ سپرلیٹو کے لیے. ذکی is the tallest student in the class. اب آپ کس طرح کہیں گے؟ اگین پیٹرن یہی رہے گا لیکن من استعمال نہیں ہوگا اس میں سپرلیٹو کے لیے. ذکیٌ پیٹرن تو وہی رہے گا. اطول، اب کیا استعمال ہوگا؟ اطول طالب فی الفصل. کیا ہوا؟ پیٹرن کیا ہوا؟
کہ افعلو کے پیٹرن پہ ہی آئے گا لیکن مضاف مضاف الیہ کے اسٹرکچر میں. اطول طالب is the tallest student in the class. ذکی is the tallest student in the class. ذکی اطول طالب فی الفصل. ذکی اکبر اقصر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لیکن اسی پیٹرن پہ آئے گا. اچھا اب ایک چیز میں غور کرنے کی ہے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو کے اندر وہ یہ ہے کہ فیمینن ہو یا میسکولین ہو یا پلورل ہو ان تینوں کے لیے پیٹرن افعلو ہی رہے گا. مثال کے طور پہ اگر مجھے کہنا ہے فاطمہ is taller than مرزا تو میں کہوں گا فاطمہ اطول من مرزا. اب یہاں پہ غور کریں کہ یہ اطولو جو ہے نا پہلے بھی اطولو تھا میسکولین کے لیے بھی اطولو تھا اور فیمینن کے لیے بھی. فاطمہ اطولو. اب مجھے کہنا ہے ذکی از ٹالر دین مرزا کیسے کہیں گے ذکی اطول من مرزا چینج نہیں ہوگا. اب مجھے کہنا ہے کہ the doctors are taller than مرزا. doctors are taller than مرزا. الاطباء again اطول من مرزا. آپ دیکھیں مؤنث ہو مذکر ہو جمع ہو پلورل ہو کچھ بھی ہو اطولو کا پیٹرن فکسڈ ہے یہ چینج نہیں ہوگا. فاطمہ اطول من مرزا ذکی اطول من مرزا الاطباء اطول من مرزا. اوکے نیکسٹ کانسیپٹ لاکنہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کہتے ہیں لیکن. یہ اردو میں عربی سے ہی آیا ہے انگلش میں کہیں گے اس کو بٹ. اچھا لاکنہ جو ہے اس کے اوپر بھی شدہ لگا ہوا آخر میں تو یہ ساری انا کی طرح ہی بہیو کریں گے. کیسے کہیں گے مثال کے طور پہ بلال مجتہد ولكن حامدا کسلان. بلال مجتہد بلال ایک باکس ہو گیا مبتدا خبر. بلال از ہارڈ ورکنگ مبتدا اور مجتہد خبر و عطف ہو گیا. اچھا ابھی دوسرا سینٹنس ولكن حامدا کسلان. اچھا اب اس کا اعراب کیا ہوگا لاکنہ کیا چیز ہے یہ بھی حرف نصب ہے اور یہ اخوات انا میں سے ہے انا کی بہنوں میں سے ہے. ٹھیک ہے اخوات انا تو یہ انا کی طرح بہیو کرے گی. کیا ہوگا اس کا جو اسم ہوگا اسم لاکنہ کہلائے گا. اسم لاکنہ منصوب ہوگا اگین جس طرح ان الانسان لفی خسر لکن حامدا وغیرہ وغیرہ یہ منصوب ہو گیا. اور اس کا جو خبر لاکنہ ہوگا وہ مرفوع ہوگا خبر لاکنہ مرفوع جیسے انا خبر انا جو ہے مرفوع ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن ہے بلال از ہارڈ ورکنگ اینڈ however but حامد is lazy. نیکسٹ کانسیپٹ ایک اور بہن پڑھیں گے اس کی کأنہ کا مطلب ہوتا ہے as if یا it looks as if example كأن الإمام
मरीद। अब आप कोई इमाम को देखते हैं और आपको लगता है कि शायद वो बीमार है, तो आप कहेंगे कअन्नल इमाम मरीद। अगेन ये हर्फ नस्ब है ये, और ये है मिन अखवाती इन्ना, मिन अखवात इन्ना। इन्ना की तरह बिहेव करेगा ये। इन्ना क्या करता है, मुब्तदा को मंसूब बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे, इस्मु का अन्ना, इस्मु का अन्ना, और ये मरीदुन होगा खबर का अन्ना। अल इमामा मंसूब और मरीदुन मरफू। इट लुक्स एज इफ, या एज इफ द इमाम इज सिक, ऐसा लगता है कि इमाम बीमार है। शायद ऐसा लगता है कि तुम इंडियन हो, कअन्नका, कअन्नका हिंदीयुन, इट लुक्स एज इफ यू आर इंडियन, तो इट लुक्स एज इफ। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स, अब हम इसमें सीखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये कैसे बोलेंगे। तो इसके पहले 10 देखेंगे। फर्स्ट कैसे कहेंगे, अव्वलु, अव्वलु, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड को क्या कहेंगे, सानिन। अब ये उसी की तरह जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये असल में था सानियुन, जिस तरह गालिन था गालियुन। तो क्या हुआ इसमें कि या ड्रॉप हो गया, जैसे गालियुन में या ड्रॉप हो गया था, गालियुन बन गया गालिन। सानिन सेकंड, उसके बाद आसान है अव्वलु सानिन। उसके बाद थर्ड कैसे कहेंगे, सालिस, सालिस, राबिअ, खामिस, सादिस, साबिअ, सामिन, तासिअ, आशिर। ठीक है, तो ये सारे फाइल के पैटर्न पे होंगे, तामिन, साबिअ, सादिस वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इजंट इट। अब आपने कुछ कहा और आप उसको कंफर्मेशन चाहते हैं दूसरे आदमी से, ऐसा है इजंट इट, ऐसा क्या ऐसी बात नहीं है, इजंट इट लाइक दैट। कैसे कहेंगे अरबिक में, उसका एक्सप्रेशन है अलैसा कज़ालिक। आपने कोई बात कही और आप रीएश्योरेंस चाहते हैं या रिकन्फर्मेशन चाहते हैं किसी से, तो आप उसको करने के बाद कहेंगे अलैसा कज़ालिक, इज़न्ट दैट सो। ओके, मिसाल के तौर पे अंत तालिबुन अलैसा कज़ालिक, यू आर अ स्टूडेंट, इज़न्ट इट सो। आप कंफर्मेशन ले रहे हैं, तो ये हो गया। अगेन क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन, तो नेगेटिव क्वेश्चन को आप नाम से नहीं जवाब दे सकते, आप कहेंगे बला, ऑफ कोर्स। आर यू नॉट अ स्टूडेंट, ऑफ कोर्स आई एम अ स्टूडेंट, बला। लेकिन अगर आपने नाम कह दिया, अगर आपने नाम कह दिया तो ये कंफर्मेशन हो गया कि यू आर नॉट अ स्टूडेंट। अलैसा कज़ालिक, आर यू नॉट अ स्टूडेंट। नाम मतलब कि नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूं, नाम का मतलब उल्टा होता है, नाम का मतलब यस आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो हमेशा अगर आपको कहना है ऑफ कोर्स, तो आप बला इस्तेमाल करेंगे,
کہ آف کورس بے شک میں اسٹوڈنٹ ہوں، الیس کذالک، بلا، جب بھی نیگیٹو کوشچن آئے اس میں جواب میں ہمیشہ بلا استعمال ہوگا اگر آپ کو آف کورس کہنا ہے. لیکن اگر آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے اسی چیز کو جو اس نے نفی کی تو آپ کہیں گے نعم الیس کذالک، نعم، ایسا نہیں ہے. نعم مطلب ایسا نہیں ہے، میں طالب نہیں ہوں. یہ ہو گیا. اوکے، نیکسٹ کانسیپٹ ہے، اب آپ کو دو چوائسز میں سے کہنا ہے کہ which of the two، which of the two. which کو ہم نے پڑھا تھا ایو، ایو، اور ٹو کو ہم نے پڑھا تھا ہما، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. تو اب which of the two کیسے کہیں گے؟ ایو ہما، which of the two. ایگزامپل اس کا کیا ہوگا؟ فی الفصل طالبان من فرنسا أيهما أخوك. In the classroom there are two students from France. Which of the two؟ أيهما، أيو مطلب which اور ہما مطلب two. Which of the two is your brother؟ Which of the two is your brother؟ أيهما أخوك. جب فائنل کانسیپٹ ہے، ہم نے کچھ پیٹرن پڑھے تھے، جس مثال کے طور پہ مساجد، فنادق، مدارس، یہ سارے جو ہیں مفاعلوں کے پیٹرن پہ ہیں، اور یہ سارے جو ہے نا غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف مطلب 50-50 موڈ دکھاتے ہیں ان کے. مساجد فی مساجدہ ان مساجدہ، کسرہ نہیں لگتی ان میں. اچھا، سیکنڈ پیٹرن کیا ہے؟ فناجین، فناجین، فناجین کا مطلب ٹی کپس، فنادق مطلب ہوٹلز. فناجین، فناجین جو اصل میں مفاعیل کے پیٹرن پہ، مفاعیلو، مفاعیلو اور مفاعیلو، ان دو پیٹرنز کو صرف میں کہا جاتا ہے منتہا، منتہا الجموع، منتہا الجموع. مفاعلو، مفاعیلو کے پیٹرن کو منتہا الجموع کہا جاتا ہے، اور یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، یہ اپنا موڈ آدھا آدھا دکھاتے ہیں بس. اوکے، یہ چیپٹر ہو گیا لیسن نمبر 4. اوکے، پہلا کانسیپٹ ہے جو ہم بہت بار پریکٹس کر چکے ہیں، وہ ہے وربس. وربس کے 14 کنجوگیشنز ہوتے ہیں، 14 کنجوگیشنز ہیں، اور ہم اس کو پڑھ لیں گے جلدی سے. ذہب مطلب ہی وینٹ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبت، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا. اب میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو پاز کریں اور یہ پورے 14 کے 14 ایک بار یاد کریں اسی وقت. ذہبا ہی وینٹ، ذہبا 2 males went، ذہبو 3 males went، ذہبت she went، ذہبتا 2 females went، ذہبنا 3 females went، ذہبتا you went،
ذهبتما, both of you went. ذهبتم, all of you went. ذهبتي, you female went. ذهبتما, two of you females went. ذهبتن, all of you females went. Three or more. ذهبت, I went. ذهبنا, we went. ذهبا, ذهبوا, ذهبت, ذهبتا, ذهبنا. ذهبتا, ذهبتما, ذهبتم, ذهبتی, ذهبتما, ذهبتن, ذهبتو, ذهبنا. اس کو یاد کیے بغیر آگے نہ پڑھیں. اوکے اب ہم اس کی نفی کریں گے کہ ہی وینٹ پڑھ لیا ہم نے, ہی وینٹ, ٹو وینٹ, تھری وینٹ. اب ہمیں کہنا ہے کہ ہی ڈڈ ناٹ گو. ہی ڈڈ ناٹ گو کے لیے بہت سمپل ہے, ان سارے ورب سے پہلے آپ ما لگا دیں گے. ما ذهبا, ما ذهبا, ما ذهبوا, ما ذهبت, ما ذهبتا, ما ذهبنا, ما ذهبتا, ما ذهبتما, ما ذهبتم, ما ذهبتی, ما ذهبتما, ما ذهبتن, ما ذهبتو, ما ذهبنا. He did not go, two did not go, three did not go, she did not go, they did not go, they did not go, you 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 did not go, I did not go, we did not go. یہ ہو گیا نیکسٹ کانسیپٹ. اس کے بعد نیکسٹ کانسیپٹ ہے اس لیسن میں لِأَنَّ, لی پلس ان. اس کا مطلب ہے لِأَنَّ, اس کا مطلب ہے بیکاز. اردو میں کہیں گے کیونکہ. ایگزامپل, ما خرجت من البيت لأن الجو بارد. ما خرجت من البيت لأن الجو بارد. ما خرجت کا مطلب I did not go out. I didn't go out. من مطلب from, من البيت from the house. لأن because. اچھا اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل میں ایک الگ سینٹنس شروع ہوتا ہے انا کا. تو انا میں یہ ہے حرف نصب, اور یہ کیا ہو گیا الجوا. کیوں الجوا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ ہے اسم انا, حرف نصب. یہ ہے من اخوات انا کی بہنوں میں سے, من اخوات انا. تو جس طرح انا موڈ چینج کرتی ہے انا بھی موڈ چینج کرتی ہے. الجو کا موڈ چینج کر کے اس نے کر دیا لأن الجو بارد. خبر انا جو ہوگا مرفوع, خبر انا مرفوع اور اسم انا منصوب. یہ ہو گیا لاسٹ کانسیپٹ اس چیپٹر کا. اب آئیں لیسن نمبر 5 کی طرف. پہلا کانسیپٹ ہے الجملہ الفعلیۃ وربل سینٹنس. اب کسی بھی بات کہنے کو دو طریقے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مجھے کہنا ہے کہ بلال went, بلال گیا, کیسے کہیں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے بولنے کا کہ ذهب بلال. ذهب بلال کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. اب اس کا دوسرا طریقہ لکھنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو جملہ اسمیہ بنا دوں. کیسے بنا دوں؟ بلال ذهب. اب یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے, لہذا یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں بلال ہو گیا مبتدا اور ذهب ہو گیا خبر, اور جملہ فعلیہ میں ذهب ہو گیا فعل ماضی اور بلال ہو گیا فاعل. تو اس کا آرڈر چینج کرنے سے اس کی ٹرمینالوجی بھی چینج ہوگی.
اب یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کو کہنا ہے کہ the students went. اب پہلا طریقہ کیا ہوگا؟ ذهب الطلاب. The students went. اب سوال یہ آتا ہے کہ ذهب کا اصل میں جمع تو ہے ذهبوا، لیکن ذهبوا کیوں استعمال نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، ذهب کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ماضی، اور الطلاب جو ہے اصل میں یہ فاعل ہے. لیکن اگر میں کہتا ذهبوا الطلاب، اس سینٹنس کے اندر دو فاعل ہو جاتے. کون کون سے؟ ایک تو طلاب فاعل ہو جاتا اور واو فاعل ہو جاتا. تو لہذا ایک سینٹنس کے اندر دو فاعل نہیں ہو سکتے، صرف ایک ہی فاعل ہو سکتا ہے. اوکے، آپ کو سمجھ میں آیا کہ ذهبوا الطلاب میں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ واو بھی فاعل ہے اور طلاب بھی فاعل ہے، تو دو فاعل نہیں ہو سکتے. لہذا صحیح اس کا جواب ہوگا ذهب الطلاب. اب یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر الطلاب ذهبوا ہوگا، یعنی جمع استعمال ہوگا، لیکن الجملہ جملۃ الفعلیۃ کے اندر جملۃ الاسمیۃ اور جملہ فعلیہ کے اندر کیا ہوگا؟ ذهب، یعنی واحد میں، جمع نہیں ہوگا، مفرد. ذهب الطلاب. تو آپ اس کے فرق کو یاد رکھیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا، اس میں فعل فاعل، تو یہاں پہ مبتدا اور یہ خبر. خبر میں جب فعل آ رہا ہوگا، فعل فاعل آ رہا ہوگا تو ذهبوا آئے گا واو کے ساتھ، لیکن اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو فعل جو ہے واحد کے ساتھ آئے گا. اسی طرح مؤنث کے لیے بھی ہوگا ذهبت البنات اور البنات ذهبنا. اب یہ جو ہے فعل ہو گیا، یہ فاعل ہے. تو لیکن یہ فعل واحد کے لیے ہے. تو اگین جملہ فعلیہ میں جو فعل ہوگا واحد والا استعمال ہوگا، چاہے فاعل واحد ہو یا جمع ہو. لیکن جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر فالو کریں گے ایک دوسرے کو. تو اگر مبتدا جمع ہے، البنات جمع ہے، خبر بھی جمع ہوگا ذهبنا. یہ ہو گیا. نیکسٹ کانسیپٹ یہاں پہ ہے مفعول بھی. مفعول بھی کو انگلش میں کہتے ہیں آبجیکٹ، اور آبجیکٹ مفعول ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. ضرب ذکی المدرس. ذکی hit the teacher. اب اس کے اندر ذکی مرفوع ہے، فاعل مرفوع، اور المدرسہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منصوب ہے، اس کو کہیں گے آپ مفعول بھی منصوب. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. آگے چلیں. اس کے بعد اچھا نیکسٹ کانسیپٹ ہے کہ
کہ اگر مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے شرب حامد الماء، اب یہ جو ہے الماء جو ہے اصل میں حمزۃ الوصل ہے، وصل مطلب کمبائن ہو جاتا ہے یہ پچھلے والے کے ساتھ. تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ شرب حامدن الماء، حامدن کے بعد اصل میں ایک کسرہ آ جائے گا بیچ میں، اس کو انگلش میں اس طرح لکھیں گے حامدن الماء، شرب حامدن الماء، کیونکہ شرب حامدن الماء یہ صحیح نہیں ہوگا بولنے میں، کیونکہ الف یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے، تو یہ وصل کی وجہ سے کمبائن ہوگا پچھلے ورڈ کے ساتھ. اوکے، نیکسٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنے ہم نے ابھی تک فعل ماضی پڑھے، فعل ماضی کے اندر 3 لیٹرز ہوتے ہیں یا 3 حروف ہوتے ہیں یا احرف، 3 احرف ہوتے ہیں، مور پریسائسلی 3 احرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ ذہبہ میں 3 حرف ہیں، ذہبہ، اس کو کہیں گے فرسٹ پوزیشن، اس کو کہیں گے سیکنڈ پوزیشن، اس کو کہیں گے تھرڈ پوزیشن، اور اس پیٹرن کو کہیں گے فعلا پیٹرن. فعلا کیونکہ زال کے اوپر بھی فتحہ ہے، ہا کے اوپر بھی فتحہ ہے اور با کے اوپر بھی فتحہ ہے، یہ فعلا کے پیٹرن پہ. فعل ماضی معلوم میں، نارمل فعل ماضی میں، ایکٹیو میں فرسٹ پہ اور تھرڈ پہ دونوں پہ فتحہ ہوتا ہے، لیکن بیچ والا جو لیٹر ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ شریبہ مطلب ہی ڈرانک، شریبہ یشرب. اسی طرح کروما، پہلے کے اوپر فتحہ ہے، تیسرے کے اوپر فتحہ ہے، لیکن سیکنڈ والے میں کبھی فتحہ ہوگا، کبھی ضمہ ہوگا، کبھی کسرہ ہوگا، یہ چینج ہوتا رہے گا. تو یہ آپ کو انشاءاللہ پریکٹس سے آئے گا. کروما کا مطلب ہی از نوبل، کہ وہ کریم ہے، ہوا کریم. کروما مطلب ہوا کریم، ہی از نوبل. تو یہ کانسیپٹس ہیں لیسن 5 کے. انشاءاللہ اب چلتے ہیں لیسن 6 کی طرف. لیسن 6 میں پہلا کانسیپٹ ہے ایو. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایو کا مطلب ہے وچ. ایو مطلب وچ، اور ایو ہمیشہ مضاف کی طرح آتا ہے، اس کے بعد جو ہے لفظ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایو طالب خرج، which student went out. اچھا، اب آپ دیکھیں یہ ایو کیوں ہوا؟ ایو اس لیے ہوا کیونکہ یہ مبتدا ہے یہاں پہ. تو ایو یہاں پہ مبتدا ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے. اچھا، اگلا سینٹنس دیکھیں، ای کتاب قرأت، ای کتاب قرأت. اب یہ ہم نے کہا کہ ہمیشہ مضاف الیہ آئے گا، تو یہ ای کتاب مضاف الیہ کی طرح آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ منصوب کیوں ہے، فتحہ کیوں ہے اس کے پیچھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفعول بھی ہے. قرأت، which book did you read؟ قرأت ای کتاب، قرأت ای کتاب، یہ اس کے برابر ہے. قرأت
अय्या किताबिन, तो ये इसलिए है क्योंकि मफूल भी है। तीसरा जुमला होगा बिअय्यि क़लमिन कतब्ता, which pen did you write with। अब यहाँ पे ये अय्यी हो गया। अय्यी क्यों हुआ? ये क्योंकि ये हर्फ जर इसम मजरूर है यहाँ पे। अय्यी क़लमिन अगेन मुदाफ मुदाफ इलैही, और यहाँ पे कतब्ता फेल फाइल। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अज़ुन्नु। अज़ुन्नु, अज़ुन्नु का मतलब है आई थिंक। मिसाल के तौर पे अज़ुन्नु अन्नहा ज़हबत इला मक्का। आई थिंक दैट, अन्ना का मतलब क्या है? दैट, हा मतलब शी, ज़हबत मतलब वेंट, इला मतलब टू, मक्का मतलब मक्का। अज़ुन्नु आई थिंक अन्नहा ज़हबत इला मक्का। मक्का यहाँ पे इस्म मजरूर है, इला की वजह से इला हर्फ जर, मक्का इस्म मजरूर। मक्का क्यों हुआ? क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है। ज़ुन्नु अन्नहा ज़हबत इला मक्का, आई थिंक शी वेंट टू मक्का। इसी तरह और भी सेंटेंसेस अज़ुन्नु के हो सकते हैं। अज़ुन्नु अन्ना हामिदन मरीदुन, आई थिंक दैट हामिद इज सिक। अज़ुन्नु अन्नल इमाम जदीदुन, आई थिंक दैट द इमाम इज न्यू। अज़ुन्नु अन्ना फातिमता गाइबतुन, आई थिंक दैट फातिमा इज एब्सेंट। अब आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी होगी इस सेंटेंस में कि अज़ुन्नु अन्ना अल इमामा जदीदुन। इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी अज़ुन्नु जो है इज फॉलोड बाय अन्ना, इसके बाद अन्ना आता है, लेकिन ये जो है पूरा सेंटेंस है, ये अलग। क्या सेंटेंस था ओरिजिनली? अल इमामु जदीदुन, ये मुब्तदा था और ये खबर था, लेकिन अन्ना के आने से क्या हुआ? अल इमामा क्या बन गया? इस्मु अन्ना मंसूब, और जदीदुन बन गया खबर अन्ना। तो आपको याद रखें अज़ुन्नु अन्नल इमामा जदीदुन, तो इस्मु अन्ना मंसूब और खबर अन्ना मरफू, ये रूल है। तो आप याद रखें अज़ुन्नु के बाद इस तरह आता है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक सेंटेंस देखें, उससे आपको रूल समझ में आएगा। तो रूल ये है कि कौला के बाद अन्ना नहीं आ सकता, अन्ना नहीं आ सकता। कौला के बाद अगर हमें कहना है ही सेड दैट समथिंग, ही सेड दैट समथिंग, तो कौला के बाद अन्ना नहीं आएगा, कौला के बाद इन्ना आएगा। कौला इन्ना समथिंग। एग्जाम्पल, कौला इन्नका अहसनु तालिबिन फिल फस्ली। अच्छा, अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये इन्ना होगा, ये अन्ना नहीं हो सकता क्योंकि कौला के बाद कभी अन्ना नहीं आता। He said that you are the best student in the class। ठीक है, तो आप याद रखें कि कौला के बाद अन्ना नहीं आएगा, इन्ना आएगा। ठीक है, ये एक रूल है। अच्छा, नेक्स्ट रूल है, हमने पढ़ा था कि वाई को हम क्या कहते हैं? लिमादा। लिमादा, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होगा, इसको हम कह सकते हैं लिमा।
लिमा, ठीक है। लिमा मिसाल के तौर पे लिमा तअख्खरता, why are you late, why are you late। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं लिमाज़ा तअख्खरता, ठीक है। तो लिमा और लिमाज़ा एक ही है। लेकिन अगर लिमा अकेले इस्तेमाल होगा, मिसाल के तौर पे मैं कहूं तअख्खरतु अल-यौमा, मैं आया बाहर से और मैंने कहा तअख्खरतु अल-यौमा, आई एम लेट टुडे, मैं आज देर लेट हो गया। आप पूछेंगे वाई, अगर वाई आपको सिर्फ अकेला कहना है तो आप किस तरह कहेंगे लिमा, लिमा, लिमा। या तो आप लिमा कहेंगे या आप कहेंगे लिमाज़ा तअख्खरता, या आप कहेंगे लिमा तअख्खरता। तीन ऑप्शन आपके पास, लिमा, लिमाज़ा तअख्खरता या लिमा तअख्खरता। लेकिन अगर लिमा अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं आप बगैर तअख्खरता वर्ड के, तो आपको ये हा ऐड करना पड़ेगा। हा उस सख्त कहलाता है, ये हा उस सख्त, लिमा, हा हा ऐड कर लेंगे। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, अब हम कुछ वर्ड हमने पढ़े थे बुक 1 में, जो फ़अलान के पैटर्न पे थे। फ़अलान इंटेंसिटी के लिए आते हैं ये वर्ड्स। हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जिसमें थे जवान, जवान मतलब हंग्री, बिलालुन जवानु। अच्छा, इसका जो है मुअन्नस क्या होगा, बिलालुन जवानु, आमिनतु जवा। अब इसका आप क्या करेंगे कि नून ड्रॉप कर देंगे, नून ड्रॉप हो जाएगा इसका, तो बन जाएगा आमिनतु जवा। तो क्या पैटर्न हो गया इसका कि फ़अलान में नून ड्रॉप करके जवा बन गया। अच्छा, इसका प्लूरल क्या होगा, अर्रिजालु जियाउन, अर्रिजालु जियाउन। इसी तरह अन्निसाउ जियाउन। तो प्लूरल दोनों के सेम है, औरतों के लिए भी सेम है, अन्निसाउ जियाउन, द वुमेन आर हंग्री, अर्रिजालु जियाउन, द मेन आर हंग्री। लेकिन सिंगुलर में जवान और जवा में ये फर्क है। लेकिन याद रखें कि कसलानू का मुअन्नस है कसला, नॉर्मल, और कसलानू का जमा है उसाला, दोनों के लिए उसाला, उसाला। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाथ, हाथी, हाथी। हाथी का मतलब है ब्रिंग या गिव। तो गिव मी, ठीक है। तो अब ये अमर, अमर के तौर पे आता है ये हम, हाथी, हाथू, हाथी, हाथीना। ये हाथी मेल के लिए हो गया, 1 के लिए, ये 3 या मोर के लिए। हाथी हो गया ये फीमेल के लिए, हाथी या फातिमा, या फातिमतु, हाथी या फातिमतु, हाथीना या बनातु, हाथी या वलद या वलदु, हाथू या औलादु। ठीक है, तो ये मेल प्लूरल, ये मेल सिंगुलर,
फीमेल सिंगुलर, फीमेल प्लूरल। तो ये कुरान में आता है कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, हातू ब्रिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है खुद। खुद खुद जो है ना हाथ का ऑपोजिट है, खुद मतलब टेक, लो, खुद। और ये बना है लफ्ज अखज़ा यअखुज़ु से, अखज़ा यअखुज़ु, ये बन जाएगा खुद। खुद, खुदा, खुदू, खुदी, खुदा, खुदना। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फा। फा के कई मीनिंग है। फा एंड के मीनिंग में भी आता है, सो के मीनिंग में भी आता है, वगैरह वगैरह कई मीनिंग है। एक मीनिंग फा का है सो। तो एग्जाम्पल है उसका फा फरिहा बी अल मुदर्रिस। सो फरिहा मतलब टू बी हैप्पी। सो द टीचर, फा हो गया सो, फरिहा, so the teacher was happy। और बी किसके किसके साथ हैप्पी था? with me। the teacher was happy with me। इसी तरह अगर मैं कहूं I am happy या I am pleased with you, कैसे कहेंगे? I am happy कैसे कहेंगे? फरिहतु, फरिहतु। with you कैसे कहेंगे? बिका, फरिहतु बिका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेसन नंबर 7। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल है, ठीक है, और मिसाल के तौर पर हमें कहना है यू ऑल सॉ हिम। यू ऑल सॉ कैसे कहेंगे? रअयतुम। अब आपको हिम कहना, ये मफूल भी है, ये तो फेल फाइल हो गया, तुम फाइल हो गया और रआ जो है फेल हो गया। अब तुम रअयतुम हु, रअयतुम हु जो है सुनने में सही नहीं लग रहा, तो क्या होगा इसमें एक वाव ऐड हो जाएगा। ये किस तरह हो जाएगा? रअयतुमूहु, ये एक्स्ट्रा वाव है यहाँ पे, तो रअयतुमूहु यहाँ पे कहेंगे इसको, ये एक्स्ट्रा वाव। ठीक है। इसी तरह यू ऑल किल्ड हिम कैसे कहेंगे? कतल, कतलतुमूहु, कतलतुमूहु, सअलतुमूहु वगैरह। तो सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल में ये रूल याद रखेंगे, एक्स्ट्रा एक वाव ऐड हो जाएगा क्योंकि इसको बोलने में आसानी रहती है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है काना। काना का वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ काना इज ही वॉज। काना के बहुत सी मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक मीनिंग यूज कर रहे हैं काना का, और ये काना जुमला इस्मिया के साथ आता है, अल जुमलतु अल इस्मियत। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमें कहना है, एक सेंटेंस था बिलालुन
فی المسجد، بلال از ان دا مسجد. ہمیں کہنا ہے کہ بلال واز ان دا مسجد، کیسے کہیں گے؟ کان بلال فی المسجد. تو کانا جو ہے نا میننگ کو پاسٹ میں لے جائے گا. یہ کانا ہو گیا، یہ اسم کانا ہو گیا، اور یہ فی المسجد ہی ہو گیا خبر کانا. ٹھیک ہے، تو اب اگین جو اسم کانا ہوگا مرفوع ہوگا، اور خبر کانا جو ہوگا وہ منصوب ہوگا. مثال کے طور پہ کان اللہ غفورا، تو یہ اسم کانا ہو گیا مرفوع اور خبر کانا ہو گیا منصوب. نیکسٹ کانسیپٹ ہے جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ذو. اچھا، ہم نے پڑھا تھا پہلے مثال کے طور پہ ھذا الکتاب ذو غلاف جمیل. اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ ھذا الکتاب، ایک باکس مبتدا، یہ ہو گیا اس کا بدل، اور ذو غلاف جمیل ہو گیا دوسرا باکس، اور یہ ہو گیا خبر. ٹھیک ہے، ھذا الکتاب ذو غلاف جمیل خبر ہو گیا. ہم نے بتایا تھا کہ ذو ہمیشہ جو ہے مضاف ہوتا ہے، مضاف. غلافن ہو گیا آپ کا مضاف الیہ، اور جمیل ہو گیا صفہ غلاف کے لیے. تو اس سینٹنس کے اندر ذو جو ہے اصل میں خبر کی طرح آ رہا ہے. اب نیکسٹ اس چیپٹر میں کیا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ ذو خبر کی طرح نہ آئے بلکہ نعت کی طرح آئے، صفات کی طرح. مثال کے طور پہ عندی کتاب ذو غلاف جمیل. عندی کتاب ذو غلاف جمیل. اچھا، اس کے اندر آپ دیکھیں یہ جو ہے مبتدا ہے پورا، اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ غور کریں اس سینٹنس کے اندر ذو غلاف جمیل جو ہے وہ خبر کی طرح نہیں آ رہا بلکہ اس کی صفت بن کے آ رہی ہے. اگریڈ؟ کتاب. اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سٹرکچر ہے ذو غلاف جمیل، اور یہ ہے موصوف. اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے موصوف، اور یہ جو ہے صفت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیشہ ذو جو ہے مضاف مضاف الیہ کی طرح آتا ہے، تو ذو غلاف جمیل. اب ہم دیکھیں گے کہ صفت پیچھے والے ورڈ کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہم نے کہا تھا کہ صفت جو ہے اوبیڈینٹ سن کی طرح اپنے موصوف کو ہر چیز میں فالو کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیونکہ کتابن میں تنوین لگا ہوا ہے، انڈیفینٹ تھا، یہاں پہ بھی تنوین لگا ہوا ہے غلافن. ٹھیک ہے، تو یہ دکھاتا ہے کہ ذو غلافن جو ہے اس کی صفت ہے. اس کا ٹرانسلیشن I have a book ذو غلاف جمیل with a beautiful cover. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں اگر موصوف ڈیفینٹ ہو، ال کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا. ال کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا. ایگزامپل الکتاب ذو الغلاف الجمیل
صعب صعب. سب سے پہلے باکسز کے الکتاب ذو الغلاف الجمیل صعب، یہ ایک باکس ہو گیا مبتدا. دوسرا باکس ہو گیا خبر. پہلا باکس جہاں ختم ہوا وہاں اذا گیا، اور یہ ہو گیا خبر، اور یہ ہو گیا مبتدا. اچھا اب اگین ذو جو ہے یہاں پہ صفت کے طور پہ آ رہا ہے، اس کی ڈسکرائب کر رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا تھا کہ صفت جو ہے موصوف کو فالو کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ال لگا ہوا ہے. اب ذو پہ ال آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ اسی صفت ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مضاف کے اوپر ال نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف کے اوپر ال نہیں آ سکتا، لہٰذا یہاں جو ال ہونا چاہیے تھا وہ ال اگلے ورڈ کے اوپر چلا گیا، مضاف الیہ کے اوپر چلا گیا. الکتاب ذو الغلاف الجمیل. ٹھیک ہے، الکتاب ذو الغلاف الجمیل، the book with the beautiful cover is difficult. ایک باکس the book with the beautiful cover is difficult. تو ہم نے دیکھا کہ ذو جب صفت کی طرح آتا ہے تو وہ پچھلے والے ورڈ کو فالو کرتا ہے، کیونکہ صفت پچھلے والے ورڈ کو obedient son کی طرح فالو کرتی ہے. لیکن اگر پچھلا والا ورڈ تنوین ہو، اس کے اوپر انڈیفینٹ ہو، ال نہ ہو، تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ مضاف الیہ کے اوپر آئے گا. اسی طرح اگر موصوف جو ہے ڈیفینٹ ہو، ال ہو اس کے اوپر، تو ذو کے اوپر ال نہیں آ سکتا، تو نیکسٹ والے ورڈ کے اوپر ال آ جائے گا، ذو الغلافی الجمیلی، اور یہ اب نارمل صفت ہو گئی اس کی. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے. اچھا نیکسٹ کانسیپٹ ہے اس لیسن میں ابشر. ابشر، ابشر کا مطلب ہے ریجوائس، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. اسے اصل میں ریپلائی میں استعمال کیا جاتا ہے. اگر کوئی آپ سے کچھ مانگتا ہے کہ ممی مجھے پانی چاہیے مثال کے طور پہ، تو آپ کہتے ہیں ابشر. ابشر مطلب خوش ہو جاؤ، تمہیں پانی مل جائے گا. امی مجھے کچھ خریدنا ہے، پاپا مجھے کچھ خریدنا ہے، ٹھیک ہے ابشر، خوش ہو جاؤ، جو تمہیں چاہیے وہ مل جائے گا. تو ابشر جو ہے ریپلائی میں آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہیں چاہیے، جو تمہاری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو خوش ہو جاؤ، لہٰذا ابشر. تو اس لاسٹ کانسیپٹ ہے اس لیسن کا فریکشنز. فریکشنز میں ہم دیکھیں گے کہ ہاف، 1/3، 1/4، 1/5، 1/6، 1/7، 1/8، 1/9، 1/10 کیسے کہیں گے. ہاف کو کیا کہیں گے؟ نصفن. نصفن. 1/3 کو کیا کہیں گے؟ ثلثن. 1/4 کو ربعن. 1/5 کو خمسن. 1/6 کو سدوسن. 1/7 کو سبعن. 1/8 کو ثمنن. 1/9 کو تسعن. 1/10 کو عشرن. اگر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک پیٹرن ہے، فعلن کے پیٹرن پہ ہیں زیادہ تر ورڈز، یا تو فعلن کے پیٹرن پہ ہیں یا فعولن کے پیٹرن پہ ہیں. فعولن دیکھیں، ثلثن کس کے پیٹرن پہ ہے؟ فعولن کے پیٹرن پہ. ربعن اس کے پیٹرن پہ، ربعن بیچ والے کے اوپر سکون ہے. خمسن بیچ والے کے اوپر سکون ہے اس کی طرح.
सुदूसुन बीच वाले के ऊपर दम्मा है इसकी तरह, सुबउन बीच वाले के ऊपर सुकून है इसकी तरह, सुमनुन इसकी तरह, तुसउन फौलुन की तरह बीच वाले पे सुकून है, और उशरुन बीच वाले पे सुकून है इसकी तरह। तो आप देख सकते हैं कि इससे दो पैटर्न है, फौलुन और फौलुन, और ये फ्रैक्शंस के लिए आता है 1 हाफ 1/3 1/4 1/5 से लेके 1/10 तक। तो यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर 7 खत्म हो गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।